Ayan, may live hito dito guys. Sarap iihaw. Oh, buhay. Tingnan nila. Yan ang ano, totoong labuyo. Totoo. Native na native. Yung laman po. Yan ang pang bilo-bilo. Masarap po. Oh. Ayan po, oh. Yan daw, masarap daw ibilo. Yung laman nito, laman ng gabi. Kasi malagkit. Pag ganyan na, malabit, ano yan. Oo. Hi everyone! Kain tayo ng Indian mango. Yan yung ating sausawan. Asin at siling labuyo. Yan yung ating pagsasausawan ng ating Indian mango. Maniba lang na siya, guys. So, ayan. Yummy. Ayan po. Thank you for watching. God bless everyone. Hi everyone. Merienda po tayo. Ito po, oh, meron tayong tsinta, palitaw, tsaka puto. Ayan, guys. Pagkain Pinoy. Ayan, the best. Sarap na ito, guys. Kain tayo. Thank you for watching. God bless everyone.